परेशानी कोई भी हो, दुआए शिफा को ध्यान से सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा दिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाउन ला युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा आफिनी फी जसदी व आफिनी फी बसरी वजअलहुल वारिस मिन्नी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। या काफ़ियल मरद या राफ़िअल मरद, या काफ़ियल मरद या राफ़िअल मरद, या नबीलु या दलीलु या मुक़ीलु या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या फ़त्ताह या नफ़्फ़ाह या मुर्ताह, या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या काफ़ियल मरद या राफ़िअल मरद, या काफ़ियल मरद या राफ़िअल मरद, या अबद या सनद या समद या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या काफ़ी या शाफ़ी या मुआफ़ी या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या बसीर या ज़हीर या कबीर या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या लतीफ़ या खबीर या मुजीर या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या काफ़ियल मरद या राफ़िअल मरद, या मुफ़र्रज या नासिर या मुंतसिर या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या तव्वाब या वहाब या वहाब, या अव्वाब या वहाब या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या मुदरिक या मुलिक या मुंतक़िम या मुनज़्ज़हल अब्दान मिनद्दा, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्दि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशाअ इन्नहु बिइबादिही ख़बीरुन बसीर। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिरु व फ़रिहू बिल हयातिद दुनिया व मल हयातुद दुनिया फिल आख़िरति इल्ला मताअ। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। ला इलाहा इल्लल्लाह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द। ला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फसुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि वअशिय्यन व हीन तुज़हिरून। युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्यि व युह्यिल अर्द बअद मौतिहा व कज़ालिक तुख़रजून। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला हाजतन हिय लका रिदन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। फसुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि वअशिय्यन व हीन तुज़हिरून। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित तौल। ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। रब्बुनल्लाहुल्लज़ी फ़िस्समाइ तक़द्दस इस्मुका अम्रुका फ़िस्समाइ वल अर्दि कमा रहमतुका फ़िल अर्द वग़फ़िर लना हौबना व ख़तायाना अंत रब्बुत तय्यिबीन। फ़अंज़िल शिफ़ाअन मिन शिफ़ाइक व रहमतम मिन रहमतिका अला हाज़ल वज्हि अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाउन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन फ़ज़लिका मा यलीक़ु बिफ़ज़लिका कमा यलीक़ु बिफ़ज़लिक व ज़ियादतम मिन फ़ज़लिका बिफ़ज़लिक या ज़ल फ़ज़ल उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न वासिअन या करीम या करीम या करीम या रहीम। हस्बियर रब्बु मिनल मरबूबीन हस्बियल ख़ालिक़ु मिनल मख़लूक़ीन हस्बियर रज़्ज़ाक़ु मिनल मरज़ूक़ीन हस्बियल्लाहु रब्बुल आलमीन। हस्बि मन हुवा हस्बी हस्बी मन लम यज़िद हस्बी हस्बी मन कान मुस्कुन्तु लम यज़ल व हस्बी ला हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। या रहमानद दुनिया वल आखिरति व रहीमहुमा तुअती मिनहुमा मा तशाअ व तमनअु मिनहुमा मा तशाअ। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मदिन इग़्ज़ि अन्नी दीनी या करीम। तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा व लम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्कि व लम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा।
رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سبحان الله أبد الأبد، سبحان الله الواحد الأحد، سبحان الله الفرد الصمد، سبحان الله الذي رفع السماوات بغير عمد، المتفرد بلا صاحبة ولا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم. يا بديع السماوات والأرض، من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا رازق المقلين، يا راحم المساكين، يا ولي المؤمنين، يا ذا القوة المتين، صل على محمد وأهل بيته وارزقني وعافني وأكفني ما أهمني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يا رزاق يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مالك يوم الدين، وإياك نعبد وإياك نستعين، صلى الله عليه وسلم.